अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट आपका दोस्त अब्दुल गफार महारपुरा, मैं और सादिकाबाद। आज के हमारे जो मेहमान है बहुत अहम शख्सियत अदनान साहब, और हमेशा सादिकाबाद की जो एक्टिविटी है, मस्बत जो काम है, इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो हम उनको आज अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। जितने भी दूसरे मेहमान आए हैं उनको वेलकम कहते हैं। टिल्लू रोड का जो मसला है बहुत ही गंभीर मसला बना हुआ है। सियासतदान हो या समाजी शख्सियात हो, सियासी शख्सियात हो, मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत ही एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन सियासतदान जीरो नजर आ रहे हैं। बड़े वादे किए जाते हैं, बड़ी बातें की जाती है, असेंबली में बातें हुई, लेकिन अभी तक टिल्लू रोड का मसला हल नहीं हुआ। गुज़श्ता दिनों गवर्नर साहब आए, उनके सामने भी मुमताज चांद ने ये मसला रखा, लेकिन मुमताज चांद भी असेंबली में आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अजहर खान लगारी साहब ने भी इफ्तिताह किया, अभी तक कुछ नहीं बना। वहां के लोग शोर मचा रहे हैं और तहरीकें बनती जा रही हैं, और टिल्लू रोड का जो मसला है उसको हल करने के लिए सादिकाबाद और टिल्लू के बेशुमार लोग, वहां पे हजारों की आबादी है, लाखों लोग वहां पे रहते हैं जो मुतासरीन है, तो उनकी बात को आगे चलाने के लिए, इस तहरीक को कामयाब करने के लिए, टिल्लू रोड बनाने के लिए सादिकाबाद से एक बहुत ही जबरदस्त तहरीक शुरू हो चुकी है। उस तहरीक के जो बानी है सादिकाबाद की अहम शख्सियात है, और अदनान साहब उस तहरीक का बहुत अहम हिस्सा है और इस तहरीक को लेके आगे चल रहे हैं। गुज़श्ता दिनों एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ और बहुत ही कामयाब एहतजाज हुआ, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे इतने लोग जमा हो जाएंगे, लेकिन सादिकाबाद और टिल्लू से हजारों लोग शरीक हुए। आज वो एहतजाज कहाँ पहुंचा, उसकी सूरत हाल क्या है, और लोगों को इससे क्या उम्मीदें हैं, और इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए मियाँ साहब आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा फातकाबाद से और टिल्लू रोड से तल्लक भी है। टिल्लू रोड हमारा इलाका है, इसके दूर दराज इलाके पे हमारी ज़मीनें भी हैं, और मैंने देखा कि अरसा 4 साल गुजर चुके हैं। बड़ा सब्र किया, लोगों के दुख देखे, लोगों की फरियादें सुनी, लोगों की टांगें टूटती देखी। गरीब तालब इलम पढ़ाइयाँ छोड़ गए, वो अपने काम पे लगा लिए उन्होंने, उनके वालिदैन ने पत्नी कितनी सैकड़ों हजारों स्टोरियां सुनने, दिल खून के आंसू रोता था। तो आखिरी एक उम्मीद थी कि इस बजट में, जैसा कि हमारे एमएनए ने एक हमें उम्मीद दिलाई थी कि बजट में ये रखा जा रहा है एडीबी स्कीमों में, लेकिन जब पता चला कि एडीबी स्कीम में नहीं रखा गया, फिर मैंने कंफर्मेशन की बड़ों बड़ों से, हर जगह से, महकमे से भी पता चला कि महकमा हाईवे से, तो ये नहीं, कुछ नहीं है। तो फिर दोस्तों की मुशावरत से एक स्टेप लिया, लोगों की राय ली। हर लोग इस तरह तैयार खड़े हैं कि एक इशारा करने की देर है। पूरी ये टिल्लू रोड की जो 45 किलोमीटर लंबी टिल्लू रोड है, इसकी साइडों पे शाखें भी हैं। यहाँ तकरीबन कोई 100 के राउंड बोर्ड चकूक और बस्तियां हैं, और लाख 1.5 लाख से ऊपर आबादी है। सब तैयार हैं। इसमें से मुझे नहीं पता, अभी जाहिर है कि काम में भी हैं लोग, काम के दिन भी होते हैं, कोई 5-10 हजार लोग निकलेंगे, कितने निकलते हैं। अभी हमने ये गफार भाई जो कह रहे हैं ना एहतजाज, वो तो अभी हमारा तो पहला स्टेप था, वो तो हमारे आगाही मुहिम थी। आगाही मुहिम में भी इतनी बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की, हम हैरान थे। अच्छा, एक मैंने पहली मीटिंग रखी टिल्लू रोड पे, सबसे पहली मीटिंग, वहां पे मैंने 15 से 20-25 बड़ों को बुलाया, लेकिन वहां पे 300 लोग जमा हो गए। वो एक बड़े एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गया। वहां पे सिर्फ एहतजाज की एक कॉल नहीं दी गई थी, मीटिंग की कॉल दी गई थी। अभी 23 जुलाई को, ये आने वाला जो बुध है, 23 जुलाई को हम सादिकाबाद में पुरअमन बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। ये एहतजाज टिल्लू अड्डा से पे हम सारे इकट्ठे होंगे, बिल्कुल पुरअमन एहतजाज होगा। कोई किसी रोड, कोई रेलवे लाइन, कोई चौक, किसी किस्म का कैसा रही जो सुन रहे हैं लोगों की बातें, कुछ नहीं है। कोई ब्लॉक करने का इरादा नहीं है, पुरअमन एहतजाज है हमारा। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। अगर यहाँ पे हमारा ना कुछ बना, ना सुनवाई की गई, इसके बाद अगला लाहे अमल हम बैठ के वहां पे बड़े, हमने एक कमेटी बना लिया है जिसमें बुकला भी हैं हमारे साथ, और इस टिल्लू रोड के कोई 15 से 20 बुकला टिल्लू रोड से तल्लक रखने वाले हैं। तो कमेटी में भी 5 से 6 बुकला शामिल है हमारी कमेटी में, जो 15 रुकनी कमेटी बनाई है। तो इंशाल्लाह कमेटी फैसले करेगी, और हम अगले लाइमर हम सेम डे या पीक नेक्स्ट डे बुध को जो एहतजाज होगा, हम डीसीओ के बाद वहां भी घेराव करेंगे। डीसीओ ऑफिस के बाहर हम एहतजाज कर सकते हैं। हम उससे आगे अगर हमारी ना सुनवाई हुई, हम आगे भी जाएंगे। तो यहाँ पे जो मामलात हैं,
تو ہم نے تو سب سے کہہ کے دیکھ لیا, کسی نے کچھ نہیں سنا. جو بھی شوگر اسیس کے فنڈ سے وہ اس اتنی بڑی آبادی کے شوگر اسیس فنڈ کرتے ہیں, لیکن لگتے کہیں اور جا کے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں, جو جن کو نہیں پتا ہمارے دوستوں بھائیوں کو, یہ ساری روڈ پتھروں کی روڈ ہے, پتھر ہی پتھر ہے. یہ نہیں کہ اس پہ کوئی وہ اسفالٹ ڈلی ہوئی ہے, لوک وغیرہ نہیں ڈلی, یہ پتھر ہے اور لوگ بلا وجہ گر رہے ہیں, بغیر کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, ٹائر برسٹ ہو رہے ہیں, ٹریکٹر ٹرالیوں کے ٹائر پھٹ رہے ہیں. اور پچھلے یہ اسی مہینے میں 2 دفعہ 1122 کی جو ایمبولینس اس کے بھی ٹائر برسٹ ہوئے ہیں. اور ایک اسٹوڈنٹ پچھلے دنوں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, وہ اپنے پڑھائی سے چلا گیا, اس کے والد کی وہاں پہ ویلڈنگ کی دکان تھی, اس نے والد نے اس کے پڑھائی سے ہٹا کے ادھر لگا لیا. اس طرح کی سینکڑوں سٹوریاں ہیں. تو اب ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں, پرامن احتجاج ہمارا ہوگا. ہم نے تمام چکوک میں یونین کی سطح پہ کمیٹیاں بنا دی ہیں, کام تقسیم کر لیے ہیں, اطلاعات چل رہی ہیں. ہم بہت بڑا احتجاج کریں گے اور صادقہ آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج انشاءاللہ ثابت ہوگا ٹلو روڈ کا احتجاج. یہ آپ نے سنا, بہت زبردست بات کی نیاز ران صاحب نے. ان کا کہنا ہے کہ کمیٹیاں بن چکی ہیں, گلابی تحریک کا حصہ بن چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صادق آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہوگا. انہوں نے بدھ کا کہا ہے اور بدھ کا دن بہت اہم ہے تمام سیاسی شخصیات کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس 45 کلومیٹر روڈ پہ توجہ نہیں دی جاتی تو آنے والے الیکشن میں سیاست پہ اس پہ منفی اثرات پڑیں گے. بہت سے بڑے سیاستدانوں کو وہاں سے نقصان ہوگا. ٹلو روڈ سب سے اہم مسئلہ بن چکا ہے. صادق آباد کی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ ٹلو روڈ ہے. اگر یہ مسئلہ سیاستدان حل نہیں کر سکتے, وہاں سے اتنے ٹیکس لیتے ہیں اور وہاں پہ اتنی آبادی ہے, ان آبادیوں کو اگر حکومت سہولیات فراہم نہیں کرتی تو حکومت بھی ذمہ دار ہے, سیاستدان بھی ذمہ دار ہے, اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی ذمہ دار ہے. یہاں کے جو شہری ہیں وہ ایک تحریک کی شکل میں لاکھوں لوگ یہاں پہ تیار ہو چکے ہیں. تو مزید ہم کہیں گے کہ اس کے آنے والے دنوں میں کیا سیاسی اثرات پڑیں گے, کیا لگ رہا ہے آپ کو, کون کون سی سیاسی شخصیات آپ کا ساتھ دے رہی ہیں؟ سر جی, کوئی سیاست نہیں ہے اس میں, بالکل نہ. یہ غیر سیاسی تحریک ہے ہماری, صرف اور صرف ٹلو روڈ بنانے کے لیے. اس میں میں ایک بات مزید کرتا چلوں, اس میں کوئی سیاست کا معاملہ نہیں ہے. کسی نے بھی معاملہ نہیں ہے, اس تحریک میں کچھ لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. نہیں, ہم کسی سیاستدان کو شامل نہیں کر رہے. سماجی چاہے وہ کسی پارٹی کا ہے, چاہے آزاد حیثیت سے ہے, رابطے کر رہے ہیں ہم سے, ہمیں وہ فائنینشلی بھی سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے بالکل کسی کی کچھ نہیں لی, کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں لی, نہ لینے کا ارادہ ہے. لیکن میرا سردار اظہر خان لغاری اور چاند صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے دکھ میں شریک ہوں. ووٹ لینے کے لیے تو آئے تھے. میرا سردار اظہر خان لغاری سے اور ممتاز چاند صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں. ووٹ لینے کے لیے تو آتے ہیں اور خالی افتتاح پہ بات نہ رکھے کہ ٹلو روڈ کا کتنی دفعہ افتتاح ہوا اور کام وہاں کا وہاں ہے. آج ٹائم ہے لغاری صاحب آپ کے پاس, چاند صاحب آپ کے پاس بھی ٹائم ہے, آپ آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں. کل آپ آئیں گے اور ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے, آپ کے پاس کل ٹائم نہیں ہوگا. میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور بدھ والے دن 23 جولائی کو ہمارے ساتھ شریک ہوں. بہت زبردست بات کی انہوں نے, کہا کہ یہ جو تحریک ہے بالکل غیر سیاسی ہے, کوئی چیز نہیں ہے, لیکن انہوں نے دعوت دی ہے سردار اظہر خان لغاری اور سردار ممتاز علی چاند صاحب کو کہ آپ آئیں, ہماری اس تحریک کا حصہ بنے, کیونکہ آپ کو اوپر سے فنڈ ملتے ہیں, جو بھی ہیں اوپر کے معاملات ہیں, لیکن آپ اس تحریک کا حصہ بن کے ہماری کوششوں میں, ہماری کاوشوں میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ نہیں آتے تو آپ بھی ذمہ دار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے آپ سب لوگ ان کا ساتھ دیں اور ان کے جو مسائل ہیں, ٹلو روڈ کا جو ایشو ہے, اس ایشو کو جلد سے جلد حل کیا جائے. تو آپ آخر میں کیا کہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ بس جی, ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے. جو ٹلو روڈ کے متاثرین ہیں وہ متحرک ہو جائیں, لوگوں کو اطلاعات دیں. اور جیسا کہ میرے علم میں ہے, کوئی درجنوں لوگوں نے یہ کہا ہے ہمارے کمیٹی کے ساتھیوں کو کہ جی جو ڈیٹ فائنل ہو جائے ہمیں بتا دیں, یہ نہ ہو کہ ہمیں ڈیٹ کا پتہ نہ چلے. مقصد لوگ تیار بیٹھے ہیں, وہ انتظار میں ہیں کہ کان کھول کے بیٹھے ہیں کہ ڈیٹ کا جب بھی اناؤنس ہو تو ہم تیار ہیں.
लोग निकलने के लिए तैयार हैं। और सादकाबाद में जो दोस्त हमारे हैं कमेटी के, हम यहाँ पे बुकला बरादरी से हमारी पूरी कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। बुकला हमारे साथ है, बार एसोसिएशन साथ है, अंजमन ताजरान, जैसा कि पूरी यहाँ पे ताजर कम्युनिटी, इनकी कारोबार का मुनसर देहातों पे भी है बहुत ज्यादा। तो ये सादकाबाद को जो 4-5 रोडें मुंसलिक करती हैं बड़ी, उनमें से एक बड़ी रोड टिल्लू रोड भी है। तो ये बहुत बड़ा एक कारोबारी लोगों के लिए भी ये इम्पैक्ट है। तो हमने हमारी कमेटी अंजमन ताजरान से भी मिलेगी, अंजमन शहरियान के सदर, उनसे हमारी बात हुई है, उनसे भी हमने मुलाकात करनी है। किसान बोर्ड, उनको भी हमने ऑन बोर्ड ले लिया है, किसान बोर्ड का वफद भी हमारे साथ होगा, और किसान इत्तेहाद के जो सदर हैं वो भी हमारे साथ होंगे। और हमारी बिल्कुल जैसे मेरे भाई ने कहा है कि हम सियासत स्टार्ट में इन्वॉल्व नहीं की, लेकिन एहतजाज वाले दिन जो हमारे नुमाइंदे हैं उनका बनता है कि वो हमारे साथ आए। अगर उनको फंड नहीं मिले वो भी हमारे साथ आके एहतजाज में शामिल हो, एहतजाज करें, ताकि हम मिलके इस टिल्लू रोड के लिए फंड वहां पे इशू करवाएं। दोबारा अनाउंस कर दें, क्या डेट है? 23 जुलाई, आने वाली जो 23 जुलाई बरोज बुध दिन के तकरीबन 12 से 1 बजे यहाँ पे काफिला पहुंच जाएगा। तमाम इलाकों का सुबह से जमा होता 9 बजे से स्टार्ट होगा, काफिले होते होते ये 12 बजे टिल्लू अड्डे पे काफिला पहुंचेगा। जी आपने सुना, टिल्लू अड्डे पे काफिला पहुंचेगा। 23 जुलाई को एहतजाज का ऐलान हो चुका है। मैं समझता हूँ कि पुरअमन एहतजाज होगा, और ये हक बनता है सादिकाबाद के शहरियों का और टिल्लू के जो लोग हैं उनका हक बनता है कि अपनी आवाज उठाएं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये सब काविशें, जो लोग इस तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं, अल्लाह करेगा कि इनकी तहरीक रंग लाएगी और इनको अल्लाह ताला अजर देगा, क्योंकि एक नेकी का काम है। नेकी के काम में कोई भी शरीक होता है तो उसका अजर अल्लाह पाक देता है। ना जाने कितने लोग, लाखों लोग इस मेटल सड़क ना बनने की वजह से जलील हो रहे हैं, खुआर हो रहे हैं। सियासतदानों का भी हक बनता है, अगर आप इस इलाके से वोट लेते हैं तो आप उनका हक अदा करें और इस तहरीक का हिस्सा बने और इनकी आवाज बन के इनके मसाइल हल करें, ताकि ऐदा आने वाले इलेक्शन में आपको सपोर्ट मिल सके। फिर होंगे किसी और प्रोग्राम में, आपके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह।